I now give the floor to Her Excellency Retno Lestrani Prausandri Masudi, Your Excellency, Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Retno Lestari Priyansari Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Presiden, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, tapi juga sebagai seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang nenek. I plea, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Saya mohon hentikan pembunuhan, lindungi warga sipil, dan izinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk. Gunakan hatimu untuk keadilan dan kemanusiaan. Mr. President, countless times have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Pak Presiden, tak terhitung banyaknya dari kami di aula ini untuk meringankan penderitaan saudara-saudari kami di Palestina. Countless times have we asked the General Assembly for emergency session on the fate of the Palestinian people. Countless times have our hope been crushed due to narrow political interests. The world seemed divided in different realities, as if there is a refusal to see the catastrophe in Gaza. Berkali-kali kami telah meminta Majelis Umum untuk mengadakan sidang darurat mengenai kesejahteraan rakyat Palestina. Berkali-kali harapan kami hancur akibat sempitnya kepentingan politik dunia, seolah terpecah dalam kenyataan yang berbeda, seolah-olah ada penolakan melihat bencana di Gaza. The fact is, attacks and killings continue to take place. Yet, amid such a large number of victims, the Security Council failed to take decisive action. Faktanya, penyerangan dan pembunuhan terus terjadi. Namun di tengah banyaknya korban, Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan tegas. 2 days ago, we reminded the Security Council of their moral obligation to save the lives of innocent people. Brings humanity back in the Security Council, and humanity must come first. 2 hari yang lalu, kami mengingatkan Dewan Keamanan akan kewajiban moral mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Masyarakat mengembalikan kemanusiaan ke dalam Dewan Keamanan, dan kemanusiaan harus didahulukan. Mr. President, my presence here today is to defend justice and humanity. To defend justice and humanity. Pak Presiden, kehadiran saya di sini hari ini adalah untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Indonesia condemns in the strongest term Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indonesia mengutuk keras kekerasan Israel terhadap warga Palestina, terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. Pembunuhan tanpa pandang bulu, penculikan, dan hukuman kolektif terhadap warga sipil juga harus dikutuk karena itu adalah tindakan yang tidak pantas, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum internasional. This session must rise to the occasion where the Security Council failed to do so. The General Assembly must prove that we, the people of the United Nations, believe in the dignity and worth of human lives.
Sidang ini harus dilakukan ketika Dewan Keamanan gagal melakukan hal tersebut. Maka Majelis Umum harus membuktikan bahwa kita, rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, percaya bahwa tuduhan tersebut merupakan martabat manusia. In this regard, a 3+1 concrete steps that we should take. Dalam hal ini, langkah konkret 3+1 yang harus kita ambil yaitu: First, stop the aggression to prevent more civilian casualties. The General Assembly should demand an immediate, durable, and fully respected ceasefire. We must be able to avoid future recurrence of the atrocities. Pertama-tama, menghentikan agresi untuk mencegah lebih banyak korban sipil. Majelis Umum harus menuntut gencatan senjata yang segera dilaksanakan dan dihormati sepenuhnya. Kita harus mampu menghindari terulanginya kembali ke kekejaman di masa depan. The General Assembly should call for accountability, including the establishment of an independent commission of inquiry to investigate this horrifying humanitarian situation. Majelis Umum harus menghancurkan akuntabilitas termasuk membentukkan komisi independen melakukan penyelidikan untuk menyelamatkan situasi yang mengerikan ini. Second, ensure humanitarian access and protection of civilian. Kedua, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. I call the General Assembly, together with relevant UN agencies, to step up efforts in providing humanitarian assistance in Gaza. Saya menyerukan kepada Majelis Umum bersama dengan Badan PBB terkait untuk meningkatkan upaya dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. We must continue to support the effort by the UN Secretary General and key countries to allow humanitarian assistance to take place. With the destruction and human suffering in Gaza, kita harus terus mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara utama untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan berlangsung seiring dengan kehancuran dan penderitaan masyarakat di Gaza. 10, 20, 100 trucks loads of humanitarian goods just not enough. Therefore, the General Assembly must call for an immediate, unrestricted, and sustain humanitarian aid. 10, 20, dan 100 truk yang memuat bantuan-bantuan kemanusiaan saja tidak cukup. Oleh karena itu, Majelis Umum harus menyerukan bantuan kemanusiaan yang segera, tidak terbatas, dan berkelanjutan. For our part, we will triple our voluntary contribution to UNRWA and call on the international community to support the UNRWA. Indonesia is also committed to send humanitarian assistance. Untuk bagian kami akan melipat gandakan kontribusi sukarela kami kepada ROA PBB dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung ROA PBB. Indonesia juga berkomitmen mengirimkan bantuan kemanusiaan. Third, reject the forced transfer of civilians in Gaza. Colleagues, people should not be forced to move against their will. Ketiga, menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Masyarakat tidak boleh dipaksa untuk bergerak bertentangan dengan keinginan mereka. The call to evacuate the areas of North Gaza adds to the devastation of continuous bombardment of homes, blockade of electricity, gas, fuel, water, and years of collective punishment. This is a crime against humanity. Seruan untuk mengungsi bersama wilayah Gaza Utara menambah kehancuran akibat pemboman terus-menerus terhadap rumah-rumah yang tersumbat listrik, gas, bahan bakar, air, dan hukuman kolektif selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. The General Assembly should call for the stop of these evacuation orders, protect civilians, and ensure
their safety and well-being, in particular children, and allow their safe movement. Majelis Umum harus menyerukan penghentian perintah evakuasi ini untuk melindungi warga sipil, menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka, khususnya anak-anak, dan memungkinkan pergerakan mereka yang aman. Mr. President, my final point, there will be no peace until we solve the root causes of the conflict. There will be no peace until we solve the root causes of the conflict. Pak Presiden, poin terakhir saya, tidak akan ada perdamaian sampai kita menyelesaikan akar penyebab konflik. Resumption of the peace process to realizing the two-state solution is a must. We must stop the systematic effort of the occupying power that may leave nothing left to be negotiated or no one left to negotiate with. Dimulainya kembali proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara adalah hal yang harus kita hentikan. Upaya sistematis dari penguasa pendudukan yang tidak menyisakan apapun untuk dinegosiasikan atau tidak ada lagi yang tersisa untuk dinegosiasikan. We must not allow the Palestinians to have no other choice but to accept injustice for the rest of their lives. Kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina tidak mempunyai pilihan lain selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. It is our duty to stop the injustice now. Enough is enough. To conclude, if you care about humanity, use your heart to vote yes to the resolution. Inilah tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini sekarang. Cukup sudah jika Anda peduli dengan kemanusiaan, gunakan hati Anda untuk menyetujui resolusi tersebut. Indonesia stands with the people of Palestine. I thank you very much, Mr. Chairman. Indonesia mendukung rakyat Palestina. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua.